Nay Carmen, napakaganda nyo naman. Salamat po. Saan kayo pupunta? Dito lang po. Ha? Pambahay nyo lang po yan? Naku, ang daming pawis. Oo nga po eh. Pawisin ka talaga. Ang ganda-ganda nyo talaga. Ang sexy nyo. Napakasig. Tita Jo, Kabuana na. Baby Living. Busy Ay, na. baby love, baby sweet, baby darling. Anong gusto mo doon? Baby honey. Baby honey, baby darling. Saan ka ba pupunta, tita? Andito lang. Dito lang. doon kayo Tita Jo. Nagmumodel lang ako, nagka-practice. Ay, nag-model ka lang? Kay Carmen, dito po kayo para may remembrance po ako sa damit nyo. Nakapakita. Ang dami yung damit mo na eh. Bigay. Pati yung anak ko, tignan nyo, nakakatitig sa inyo. Oh. Pakita bracelet mo na eh. Mhm. Oh. Nakashort pa naman ako. Naka-short naman pala. Panty na, baby. Paano pag-iikot ka na eh? Dahan-dahan lang. Parang mas... Wow, napakaganda. Paano pag mag-fashion show? Wow! Parang, pang. Wow! Napakabalitin nila nanay ah. Grabe naman, no? Saan ka ba pupunta, Nay? Dito lang. Dito lang yan? Nay Carmen, dito nga po yung stage. Dito po, pag hindi... Dito po Nay Carmen, no? Wow! Oh. Oh. Mm. Pak. Dahil pakita mo yung sleeve mo, Nay. Tipat! Tignan mo naman si Nanay. Dito Nay Carmen, no? Pag ano, no? Fashion show po dyan, Nay Carmen, no? Yan, parang artista. Hi! Si Baliti, ang ganda, no? Mm. Hindi, sanay talaga si Nanay Carmen. Bakit yung ilaw? Ay, sa Japan sa trabaho, Ilaw. eh, talaga nakatakong ka dun. Oo, hindi ka pwedeng hindi magtakong. Marimar. Marimar. Ow! Nay Carmen, paulit nga po yung Marimar. Marimar. Ow! Nay Carmen, yung ngipin nyo pala. Ang ganda-ganda. Michael Jackson. Ang ganda ko ng ano nyo. Wala yung ngipin nyo, Nay Carmen. Nay Carmen, yung ngipin nyo, kunin nyo. Ang ganda-ganda ng ano nyo. Si Reden gusto nyo kausap yan. Tita Jo. 6 inches yun. Ay, Carmen, pakita mo daw yung ngipin mo kay Raven. Ben. Yeah. Ben. Ben. Close, open. Close open. Ay. Ayan, nanay, ready na. Close open. Ben. Ben. Ben, Ben. Ben. Hello po. Ay na si Nanay Carmen. Ay, di ba? Oh. At wag niyo kasi... Marimar. Ow! Wag niyo kasi tinatanggal ang ngipin niyo, Nay Carmen. Si Nanay Carmen lang ang maglalakad. Tingnan natin. Papunta dito, Nay Carmen. Mm. Nay, sabihin mo, Mari. Nay, nasa na yung Marimar mo? Kala ko, Nay Carmen, pupunta ko kayo sa Husgado eh.
O, yung Marimar na Carmen, tas gaganon doon. Oo nga pala, Nay Carmen, dito daw. Nay Carmen, dito daw. Ito, oh. Go down to the street. Mhm. Sana ito, mataas siya na dito. Eh, nakaganon ko rin. Mhm. Okay, thank you. Kumari, Nay Carmen, nagpapasin show kayo hanggang doon. Dito muna kayo, si Nanay Carmen muna. Anong naisipan kaya ni Nanay Carmen, ba't nagganito? Kaya tayo ni Jolan eh. Bigay ni Jolan ngayon. Oh, yan na tayo, tayo. Meron pa. Nay Carmen, yung rampang pinakamaganda. Dapat nakaganito yung kamay, Nay. Sa bewang. Nay Carmen, yung kamay daw nakaganyan. Pati ako napapaganon eh, no? Oh. Yung Marimar, Nay Carmen. Ay, ma'am. Marima! Ow! Ganon po yun, Nay Carmen. Sabit-sabit, cho-cho. Ganon yata yun eh. Take one and two, one. Nakakatawa si Nanay Carmen. Ito po yung kanyang kwarto. Napakagandang kwarto. Yan po yung bed ni yan po yung bed ni Kuya Dave dati. Ayun, pinalitan ko kasi yung bed niya. Ayun, kay Nanay Carmen ko po binigay yung bed niya. Nanay Carmen, maganda ba yung bed niyo? Opo. Social, no? Opo, thank you po. Yun po yung kanyang lagay ng damit. Yung pang 6 layer po na ano. Bagay ni Nanay Carmen yung may nagbigay ko lang ng damit sa kanya. Kanina po umulan ka, Tegram. Ano yun? Ano yun, Ninda? Cornic. Oo. Be careful, let us take you to. Even though that's a part that. Umulan po kanina. Yan po yung ano. Yeah, so beautiful. You bought it? Tanay. Okay. Ba't parang aburido ka? Bagong gising. Ben. Oh, you have to say hi to them. Ben. Say Ben. Hi, Chewy. Ben. Other side. Close open the door. Close open. 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 Diyan. Hindi, maganda talaga yung Ben. pagtusok. Ben. Pinahiya naman si tatay. Si Ben. father. Pakita daw.
Close, open. Ay, sus, dilawa yan, no? Ano? Close, open, close, open. Close, open, close, open. Close, open, close, open. O, show it sa tatay na lang yung ano mo, princess. Ben, close, open. Eyes. Okay. Open your eyes. Wow, so beautiful. Who bought it? I didn't got it. I just got it. We bought that from Pure Gold, diba? Here goes. Okay. Ben. Ben. Yes, man. Yes, man. Yes, man. Yes, man. Ale. Yes, man. Yes, man. Yes, man. Yes, man. Yes, man. Yes, man. Ah, chicken. Operasyon. Tanggal